सूफी मोहम्मद शरीफ साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उनकी अहलिया मोहतरमा मरहुमा के ख़त्म चेलम की इस दुआइया तकरीब में एक वली कामिल पीर तरीक़त जनाबे क़िबला पीर मेजर मशहूद अहमद ख़ान न्याज़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इल्मी और रूहानी और वजदानी खिताब आपने इस्तेमाल फरमाया। हम चूँकि दूसरी गली में वो भी कादरी मस्जिद के नमाजी थे, खिदमतगार थे, चौधरी मोहम्मद नज़ीर साहब, उनकी आज चेलम की दुआ थी, उसमें यादगार असलाफ तर्जमान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल फजल अलहाज अब्दुल गनी नक्शबंदी साहब की मैयत में वहाँ रहे। अभी हुज़ूर क़िबला ने बयान भी फरमाया और दुआ हुई तो साथ ही यहाँ हाज़िर हो गए हैं। दो प्रोग्राम करीब के आ गए थे तो अभी हज़रत अल्लामा तशरीफ़ लाए हैं, अब दुआ होती है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम कारी अल्लाह यार तौसीफ़ साहब की खिदमत में वो ख़त्म शी पढ़ते हैं, उसके साथ ही जो है वो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। मरहूम के इसाले स्वाब के लिए 116 कुरान करीम भाई लतीफ़ साहब जो उनके बेटे बता रहे हैं, 116 कुरान करीम फुरकान हमीद के ख़त्म शरीफ पढ़े गए हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सूरह यासीन शरीफ जो 1000 मरतबा, बिस्मिल्लाह शरीफ, अलहम शरीफ, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, सूरत इखलास, आयतुल कुर्सी और सारे कलमे और विर्द किए गए हैं हज़ारों की तादाद में। अल्लाह अपनी बारगाह सवा लाख मरतबा ये सारे पढ़े गए हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब कारी अल्लाह यार सब खत्म भी पढ़ते हैं और साथ ही दुआ हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب